हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल है। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई मेरो भ्लगमा चाहिँ हामी चाहिँ जर्नी गर्दैछौँ है। कलकत्तादेखिको चाहिँ सुन्दरवनको चाहिँ टुर हो। यो भ्लगमा चाहिँ तपाईहरुलाई यो सब हामी टुरमा गएर के हुन्छ कसो हुन्छ कहाँ के गर्छौँ त्यही लिएर आउँदैछु। हजुरहरुलाई बनिरहनु होला भन्दै मेरो भ्लगमा। अनि म मेरो यो भ्लग तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो भनेदेखिको लाइक शेयर कमेन्ट पनि गरिदिनुस् होला है। जो नयाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस् होला भन्न चाहन्छु। अनि भन्दै हामी चाहिँ आज निस्केको अब अहिले चाहिँ इभिनिङ टाइम। आज चाहिँ इभिनिङ टाइम हामी 6 बजी चाहिँ निस्किनुपर्छ घरबाट है। अनि सो भन्दै निस्किँदैछु। अनि हाम्रो लगेज पनि एकदम रेडी छ। अब भन्दै रेडी। यो चाहिँ 5 डेजको टुर हो। यो चाहिँ खाना हो। अर्को दुईटा चाहिँ त्यो मेरो ब्याग अनि यो चाहिँ लगेज निक्लिँदैछु। আগাই তো হবে না খুব একটা। ঠিক মানে দূরের ঘোড়াটা এটাই ঘোড়াটা মানুষ গেছিলাম সেটা তো বেশি দিন না। মানে এটা মানুষ তো ওই গেছিল। হ্যাঁ কিন্তু এটা তো আরো বেশি। তোমার মাইন্ডসেটটা এটা হওয়া উচিত। ঠিক আছে প্রত্যেক মিনিটে 3 লাখ করো কি করবে ইডলি। কোনো রিক্সে এখানে হারানোর কি শোনো স্যার ইভিনিং স্ন্যাক্স হারানোর কিছু নেই। অঞ্জলি ইসেতে রুটি পাউডার দিয়ে চাটটা কি ভালো লাগে না। এটা রাখলে রাখো। হ্যাঁ হইলে রাখো না হইলে কেন চামচ বের করি। এই যে এরকম বড় বড় সেফটি পিনটা কোথায় গেল? আর আমি সেফটি পিন লাগাই আনছিলাম। কি নাম চিকেনটা ওখানে আছে। আচ্ছা এখান থেকে নিয়ে নি এটা দিয়ে। হ্যাঁ নাও না সবই একই পেটে যাবে। চামচটা কোথায় গেল না? এই যে অমৃতা দি আর বিদেশদার একসাথে আছে চিকেন তোমাদের দুইজনের। চামচ আর এখানে রাখবো। বাবা মাল্টি ট্যালেন্ট। এই যে শসা আর এটা শসা আর কাঁচা লঙ্কা আর পেঁয়াজ আছে এখানে। এই যে পেঁয়াজ এই পেপার বিছাও তো সবগুলো খুলে রাখি। দাঁড়াও হ্যাঁ এই যে এই ব্যাগটা সরো সবই পেপার বিছাও আর সব না রেখে দিলে হবে না। হচ্ছে না। ও আমি ওয়াই আনছিলাম এটা ট্রেনে খাওয়ার জন্য। শিয়ালদা স্টেশন এখন কটা বাজে? 5:30টা। তখন ওয়াশরুমে যাবো। এখন আমরা ওয়াশরুমে যাবো। তারপরে ওইখান থেকে টোস্ট একটুখানি বাটার টোস্ট খাবো আর কুবিতে চা। তারপরে দেখা যাক ক্যানিং লোকাল সুন্দরবন। চলো বহু বছর ধরে কোথায় কোথায় যাচ্ছি? হেডিং টুয়ার্ডস। তারপরে জানি না ক্যানিং এর পর কি। তারপর তো ওরা পাখিরালয়। পাখিরালয় না জায়গাটার নাম হ্যাঁ।
गाइज हामी चाहिँ यहाँनिर डिरेक्ट जर्नी गरेर चाहिँ हामी बोटमा आइपुगेको छौं। यो जग्गाको नाम के हो? गदखाली। ये प्लेस का नाम है गदखाली। यहीं से हम लोग बोट में ट्रैवल कर रही हूँ अभी। हाँ देखो नौका भी है यहाँ पर। ये है बोट, ये है बोट। ये क्रॉस करके ये बताओ गाड़ी आ जाओ। ये बताओ गाड़ी आ जाओ। এটা জাস্ট 15 মিনিট। 15 মিনিট পরে আমাকে বললো তো যে ওই বোটে যাবে। এখান থেকে কোথায় যাব? বড়টায় নদী ক্রস করবে, ক্রস করার পর আচ্ছা गोसावा फेरीघाट। टाइगर घाट। अनेक दोकान फोकान আছে। गाइज हामी चाहिँ यहाँनिर अहिले आइपुगेको छौं पाखिरालाई फेरीघाट। यहाँबाट चाहिँ बोटमा फेरी बोट स्टार्ट हुन्छ। स्टार्ट भएपछि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ हामी बोट गरेर एकदमै बेलुका चाहिँ सकेपछि मात्रै चाहिँ होल रुम जान्छु। तर यहाँ चाहिँ जो पनि आउनुहुन्छ तपाईहरु जो भी यहाँ पर आएंगे आप लोग, ये सीजन में थोड़ा गर्मी बेसी है, ज़्यादा है और हम लोग तो रॉन्ग सीजन में आई हूँ, फिर भी अच्छा लग रहा है। आप लोग जो भी ये गर्मी समर सीज़न आप लोग लेते हैं तो आ जाइए, नहीं तो दूसरे सीज़न में आइए। मेरे ये वीडियो मार्फत ये आप लोगों के लिए एक मैसेज है। फिर भी आज का वेदर थोड़ा बारिश हुआ है, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले जो गर्मी था वो बहुत भयानक गर्मी था, अभी थोड़ा राहत पाया। और बोट तो यही है, यही सब वाला बोट होता है यहाँ पर, इसमें जर्नी स्टार्ट होता है। फिर से यहाँ से ले जाएगा, बड़ा वाला बोट में ले जाएगा शायद। एक नदी पार करके दूसरे जगह प्लेस में आकर फिर से वहाँ से अब फिर से दूसरे प्लेस। छोटो बोट तो ওখানে টাইমটা চলে গেছে। ও ওইটা আমাদের না, কাকা এই বোটটা তো ছোট না? হ্যাঁ ছোট না। হ্যাঁ আস্তে দেখে आवाज चाहिँ चिसो आवाज आमी रहेछ। बोट चाहिँ यही हो, हामी उठ्ने, हम लोग यही बोट में उठेंगे। फ्लैग इंडिया का फ्लैग भी है यहाँ पर। ওটাই ওটাই ওয়েদার। বাবা মেঘ গর্জন করছে আবার, সর্বনাশ। अरे बाबा
পুরো ভিজে যাচ্ছে, ভালোই লাগতেছে কিন্তু ভিজে যাচ্ছে, কিন্তু পুরো মেঘ গর্জন করতেছে। চল বাড়ি চলে যাই। আর ডুবে থাকে না, জলের মধ্যে ডুবে থাকে এটা। কাঁপতে থেকে যাবে। কমে গেছে। জাল পাচ্ছে মনে হয় না, ওই ওটা হ্যাঁ। गाइस देखिए यहाँ का लोग का, साधारण लोग का इस तरह का लाइफ है यहाँ पर। जो ये नाव देख रहा है आप लोग, ये नाव में इस पार से, इस गांव से उस पार तक ये नौका में वो लोग यहाँ से पार करते हैं। देखिए बाइक साइकिल सब ड्यूटी काम वगैरह इस तरह से वो लोग यातायात करता है यहाँ से। देखिए इस तरह से ये भी अलग सा एक दुनिया है जो ये सुंदरबन में रहता है। सुंदरबन में हम लोग अब लंच करने जा रही हूँ। ये है हम लोगों का लंच, इलिश माछ, इलिश उत्सव है यहाँ पर, फिश फ्राई। ये क्या है? ये कोचू साग, पटल, ये आलू भुजिया, ये चिंगड़ी माछ दिया, पटल तरकारी और सलाद है। ये पूरा पैकेज में आएगा, पैकेज में आएगा। चिप्स है वहाँ पर, झुरी आलू भाजा। यूट्यूब শঙ্কু, ভিডিওটা কি চলতেছে? হ্যাঁ ন্যাচারাল ধরো না, দুই পিস হবে। বাংলাদেশের কালবা তিন খানা কালবা হবে তো। আরো কত বড় বড় হয়, আরো কত বড় বড় হয়। এগুলো ছোট ছোট এগুলোতে অ্যালাউ নাই, ছোট ছোট নৌকা যাবে। নদীর জল ভিতরে ক্লিয়ার করে চলে আসবে।
বাংলাদেশ থেকে আসছে জাহাজ, কলকাতার বাবুঘাটে যাবে, তারপর সেখান থেকে সিমেন্ট বোঝাই করে আবার ব্যাক করবে। এরকম আগে 6খানা গেল, 6খানা। হ্যাঁ এখানে তো বোঝা যাচ্ছে না। যাও চল